Prekrasan dan, siječanje i zapravo je neka južina, neko zatopljenje u siječnju se dogodilo, pa nas je to izmamilo malo intenzivnije van, iako je uz tu južinu dosta i kišovito, onako loše, baš ružno vrijeme, temperatura oko 8 Celzijevih stupnjeva, ali evo, odlučili smo malo svratiti do popularne Ačkove hiže u Hrvatskom Zagorju. To je planinarski dom, pa ćemo malo probati pripremiti neku hranu, a potom, ako i vrijeme dopusti, se prošetati do Brezovice, malo hikinga na samu Brezovicu, koja je tu u blizini. Dobar dan, jeste stigli? Vrijeme je ono sumorno, zimsko, pravo, ono teško, ali to nas ne sprečava da se malo podružimo. Malo kavice za početak ove naše pustolovine, jest da smo je doma pripremili, ali bože moj. Fina je, topla, lijepo grije. Onda ćemo i nešto prezalogajiti. Ako se vrijeme popravi, s obzirom da sad pada kiša, kasnije ćemo se prošetati na Brezovicu. To nam je zapravo i glavni cilj. Šetnja, hiking, tu Brezovica. Živio, Stjepane? Živio, Silvija. U malo dublju posudu ćemo staviti malo ulja, evo ga, pa ćemo to staviti na vatru, da se ulje malo zgrije. Treba će nam nešto što glumi kuhaču, da malo miješamo. Na to ide luk. Zdinstat ćemo luka, a dio ćemo luka ostaviti za salatu, da nam da malo okus salati. Znači stavit ćemo luka. Važno je da taj luk posolimo, pa ćemo taj luk posoliti. Dobro. Pa ćemo to malo promiješati. Bravo. Evo ga, počelo je. Pričekat ćemo da se još malo luk prodinsta, onda ćemo dodati na njega češnjak. Na drugu ćemo staviti meso. Isto ćemo dodati mrvicu ulja da nam se ne lijepi za tavu. Svinjska leđa bez kosti marinirana.
Nije plaćena reklama. Je li to maksimalna vatra? Ovo nam je slaba već, slaba kartuša plina, pa ćemo vidjeti ako ne bude išlo, zamijenit ćemo, imamo drugu. Evo ga, stavit ćemo meseka. Stavit ćemo meseka da se peče. Znači, luk se još uvijek dinsta, ali ćemo sada dodati bijeli luk, odnosno češnjak. Maksimalno sve iskoristiti jer nam je jako fini češnjak. Tako je. Sad ćemo to sve zajedno promiješati. Možemo poklopiti onako da se malo dinsta. Imamo šampinjone. Naše mi najbolje paše, evo, iz Hrvatske, šampinjoni, već su rezani. I nakon što se malo još prodinsta taj luk, stavit ćemo gore šampinjone. Šampinjoni u finoj prirodnoj drvenoj ambalaži. Jako ekološki gledano izvrsno. To nam se sviđa. Šampinjoni, pa bit će ih dovoljno sad. To ćemo koristiti za prilog, ali oni se u principu dosta budu i onako smanjili kad se skuhaju, budu se meseko se priprema, lijepo se peče, a malo ćemo šampinjone podlijati sa vodicom, ne previše, čisto malo. Moram napomenuti da je vani zapravo niska temperatura, oko 8 Celzijevih stupnjeva, pa ova kuhala nisu baš na najvišem stupnju iskoristivosti, osim toga i puše vjetar, pa će sve skupo malo duže i trajati. Ali nema veze, nikud nam se ne žuri, jel tak, Štef? Tako je. Trebno isto tako i posoliti. I lagano ih pustiti da se termički obrađuju u poklopljenoj posudi. Stvar već dobro napreduje. Evo ga. Kao što možete i vidjeti. Šampinjoni fino su pustili čak dosta i vode. Nema veze, pustit ćemo to kasnije bez poklopca da se malo popari. Meseko nam je gotovo. Evo ga, fino je pečeno. Ovaj fini, pa možemo ga nazvati prilog umak od šampinjona je almost done. Meseko ćemo izvaditi van u posudu gdje čuvamo meso. Da nam bude na toplom. A ovdje ćemo fini grah u paradajz sosu zagrijati malo na tavici.
Ne, malo mi smanju vatru, s druge strane ti je štefek, hvala. Evo, malo ćemo zagrijati grah, koji će nam biti također prilog. I zapravo smo dvojica, a trebalo nas je biti više. Dečki, pozdrav. Biće tu malo više hrane, ne znam kako ćemo to pojesti, Štef. Kaj ti misliš? Budemo se potrudili. Ćemo se. Čeka nas još put nakon jela, tako da... Kiša je prestala, razvedrava se, to je ono što je dobro i što nas veseli, jer ćemo put Brezovice, nakon što popapamo, skupimo malo energije i onda ćemo na vrh Brezovice. Evo ga ekipa, klopa je gotova, možemo malo poservirati. Evo, fini prilog. Isto tako i grah. Tako je. A tu je meseko. Evo ga. Fini kruh sa bućinim sjemenkama. Odlično, dobro ide uz stol. Tako da, dobar tek. Salata. Jo, bez salate ne idem nigdje. Dan baš nije nešto krasan za šetnju, ali bože moj, u prirodu treba otići, treba zaprljati čizme i treba malo prokrviti tijelo, tako krv poteče, prokola, tako Štef. Tako je, da. I potrošiti naravno ručak. Teško da ćemo potrošiti baš onaj ručak za tih nekakvih pola sata uspona, evo čak i manje, 20 minuta, kaže vrh Brezovice, 581 metar, 20 minuta, hajde da vidimo.
penjemo se prema vrhu. Još malo, ja mislim da smo gore. Pa budemo isprobali gore kako se to čuje na naše uređaje. Radimo teške. Da vidimo zbog odašiljača koliki je utjecaj. Tu smo bili onomad, radili nekakvu klopu. Prije 2 godine. Evo čak i sunčići, sunčeko. Evo ti ga na tepate, ovi gore grejo za jö. 9A2 Golf Bravo, 9A1 Foxtrot Mike, dobar dan ti želim, Ivane. Evo mene u portablu na Brezovici u Zagorju. Ideš fino, na vertikali sam, pozdravljam te Silvio, dobar dan želim. Raport je, evo ako želimo strogo radi amaterski 5.8 do 5.9 uz nekakvih 20% šuma, ali vjerojatno stvar mikrolokacije. Čovjek bi ti dao 5.9 UFV, ali ono, ako baš hoćeš pravi raport 5.8 do 5.9 uz 20% šuma, ok? Hvala ti Ivane, jako dobro tebe čujem, 5.9 evo na uhometar, jer ovaj vokac ne može bolje to predočiti, nemam skalu da ti točno očitam, ali na uho mi dolaziš 5.9. Radim sa vokcom ovim digitalno analognim GD77. Brezovica, iznad Đurmanca, 581 metar. Evo tu sam pokraj odašiljača, repetitora na Brezovici gore, tako da mi je malo i blokira mi signale, ovaj, pogotovo DMR, ali analogija VHF ide jako dobro. Evo, drago mi je da si se javil, da si uzvratil moj CQ koji sam pozvao u principu bez veze na 14. Simplexu, ti si vjerojatno na skeniranju. 9 Alfa 1 Golf Bravo, 9A2 Golf Bravo, 9A1 FM portalu. Evo tu ćemo se samo popesti još na jedan proplančić gdje nam puca pogled prema Đurmancu, pa da vidimo kako se od tud vidi i polako ćemo se spustiti. Evo ga. Tu bismo se zapravo i mogli spustiti dolje, ali nisam siguran da bi to bilo pametno. Kaj ti jedeš, Štef? Mislim da je... Nemamo opremu planinarsku. I tak je to. Malo smo išli gore, a sad idemo malo dolje.
Brzo smo dolje. Prije nego gore, a? Da. Nije prošlo dalje, znači da si već u lošije poziciji, dobro. Čujemo se kasnije ako bude išlo. Može Herman, može, velim spuštam se, gotovo je, noć pada i treba ići doma. Javim se kasnije. 9.6 SDN, 9.1 FM, portable 7.3. Ok, poznam 7.3, ugodno. I to je to.